So ni saya minimize. Right. Okay. So bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Macam lava dengan kan macam tak ada. Tidur lagi. Right. So, untuk minggu ni, kita akan tengok macam mana kita nak implement DHCP version 4. So, kita akan jadikan kita punya router satu ni as a DHCP server. And kita akan tengok macam mana kita nak buat DHCP server on router, macam mana kita nak configure DHCP helper, macam mana kita nak dapatkan IP daripada DHCP server ni kepada kita punya client pada PC A and PC B. Tapi sebelum pada tu, sebelum kita nak buat semua benda tu, kita perlu buat configuration, kita perlu buat default configuration. Kalau katakan kita ada VLAN, kita ada inter VLAN, so kita kena buat semua configuration tu dulu, barulah kita boleh buat DHCP punya configuration pada router, and kita setkan dynamic routing kita setkan dynamic IP pada kita punya host PCA dan PCB. Okay, so this is the addressing table. Okay, R1 router R1 ni. So interface dia adalah G00. So kita akan pakai yang satu slash je, G00 and G01. Dan kita akan this is sub interface. So kalau kita nampak je sub interface ni, kita boleh pastikan, kita boleh confirm yang router R1 ni dikonfigure untuk router on stick. So sebab tu dia ada sub interface G01.100, G01.200, G01.1000. So kita akan tengok nanti dia punya configuration. Dan kalau ikutkan yang merah ni, kalau this is instruction version, kalau student version yang merah ni kosong, awak kena isi. Tapi untuk SSH ni kita pakai instruction version, so IP address ni tak perlu cari. So kita akan pakai IP address yang dia bagilah untuk memudahkan kefahaman. So nanti kita the next class kita akan assign, saya akan design a new lab yang kita akan buat this DHCP. Okay, so router R2 kat sini. Okay, this two interface. Kemudian kita ada switch 1, switch 2. So kita akan tengok apa tu VLAN 200, apa tu VLAN 1. Kat bawah dia punya VLAN table. Dan kalau kita tengok PCA dan PCB is set for DHCP. So dia akan dapat DHCP daripada kita punya router. So VLAN table is kita ada VLAN 1, that is default VLAN. So interface yang di-assign pada switch 2. Okay, switch 2 F18, this one. Kemudian kita ada VLAN 100, okay, pada switch 1, VLAN client. Okay, so this is the PCA is configured to VLAN client. Dan kita ada VLAN 999 parking lot, switch 1 juga. Okay, this is interface 1 hingga 4, 7 hingga 24, G1 hingga 2. Okay, and this interface, okay, this VLAN sekarang ni masih lagi belum bersambung, so kita akan configure siap-siap. Itu je lah. Kemudian kita ada VLAN 200, okay, that is management VLAN yang akan dikonfigure pada switch 1. Okay, and VLAN 1000 is the native VLAN. Biasa kita pakai 100, tapi sebab 100 ni dah pakai untuk klien, so kita pakai VLAN 1000. Tak ada masalah, kita boleh pakai daripada VLAN 1 hingga 1005 untuk standard VLAN. Okay, so objektif dia, apa yang kita akan buat untuk kita punya worksheet ni adalah, yang pertama adalah untuk build the network and configure basic
device setting. So kita akan buat basic device configuration macam biasa. Kemudian kita akan configure and verify DHCP server pada R1 dan kita akan configure and verify DHCP relay. So R1 ni kita akan jadikan sebagai DHCP server. R2 ni kita akan configure sebagai DHCP relay supaya this network can connect to this network menggunakan DHCP relay. Okay. Alright. So apa yang kita akan buat sekarang adalah kita akan convertkan dia punya requirement into the packet tracer. So ni yang saya dah buat earlier lah, yang saya dah buat sebelum ni. So kita ada router A1, router A2, switch 1, switch 2 dan PC. This is PC 1. Okay. PC 2, this is PC 1. Okay. So this is PC 1, this is PC 2. PC 2 bersambung dengan WFA 18, Fast Ethernet 18. PC 1 bersambung dengan Fast Ethernet 06. Okay. So configuration yang sama. So semua statement yang sebelum ni yang ada pada Word ni, okay, pada addressing table and VLAN table, saya dah transfer ke packet tracer. Okay, so VLAN 1 is bersambung pada switch 2, so yang ni. So kita dah juga labelkan siap pada VLAN 1 ni, and dia punya IP address pada, kalau ikut table VLAN 1, this is the IP address, this is the subnet mask, and this is the default gateway. So kita dah label siap-siap kat sini. Dan VLAN 200 pun sama, kita dah label siap-siap kat sini. Okay, VLAN 200, IP dia 192.168.66/27. Okay, dan dia punya gateway is 192.168.1.65. So based on this one. Okay, kemudian VLAN 100 client bersambung ke sini. So this is VLAN 100. And VLAN 99 pun bersambung ke sini. Tapi dia buat masa sekarang on this diagram tak ada VLAN 99 lah. Dan VLAN 1000 is the native VLAN. So nanti kita akan define juga nanti dalam switch. Okay. Dan kalau kita tengok, okay, this is the sub interface. G0 100 is 192.168.1.1/26. Okay, kat sini, kat router 1. Dan G00.200 192.168.1.65/27. So still lagi kat router 1. Dia punya sub interface supaya VLAN 100 dan VLAN 200 boleh communicate antara satu sama lain pada menggunakan router on stick pada router 1. Okay. Kemudian kalau ikut pada soalan ni, okay, build the network and configure basic device setting, establish addressing scheme. So dia dah buat subnet siap-siap. Okay, dia dah buat subnet siap-siap. So subnet ni pun saya dah labelkan siap-siap. So kita ada kat sini lah, kita ada 3 subnet. Subnet A pada router R1. So dia ada 192.168.1.0/26. Okay, so this side belah sini. Dan kita ada satu lagi subnet B 192.168.1.64/27 daripada 65 hingga 95. Okay. Dan this is for client punya VLAN. This is for management punya VLAN. So dia ada dua lah. Dan subnet C pada router R2 192.168.1.96/28. So untuk this one. So kita ada 3 subnet yang kita akan configure. So apa yang kita akan buat, ni saya tarik ke sebelah sini.
Okay. So, benda pertama yang kita akan buat adalah kita akan buat basic basic device configuration. So, kita akan mula dengan kita punya router A1 dulu. So, klik pada router A1. Dan disebabkan kita tak guna serial, so dua ni tak payah nak add on lah. Kita guna basic je. Kita guna port yang ada pada router 1941 ni. Okay. Dan disebabkan kita pakai router 19, so dia punya ni ada dua ni je lah. Okay. So, masuk kat CLI. So, untuk start, macam biasa, enable. Okay. Dan configure terminal. Okay. Setkan hostname R1. Okay. So, no IP domain lookup. Enable secret class. Pakai secret lah, senang. Enable secret. Okay. Then line console 0. Password. Then login. Exit. Deadline VTY 04. Password. Login. Exit. Then service. Password encryption. Kemudian banner mode of the day. DHCP version 4. Okay. Exit. Then copy running config. Startup config. Okay. Once dah siap pada router A1, kita akan buat pada router R2, switch 1 dan switch 2. So, semua basic configuration ni kita akan masih lagi buat macam biasa. Okay. So, untuk awak punya amali dan sebagainya, ujian dan sebagainya. So, sorry, this is router R2. So, hostname R2. Okay. So, untuk awak punya ujian amali dan sebagainya, masih lagi ada markah lah untuk basic device configuration. Walaupun mungkin awak tak boleh nak buat lagi minggu ni, tengok je saya buat minggu ni sebab saya perasan ada 2-3 orang je yang guna PC, yang lain semua guna handphone. So tak ada masalah, kelas minggu depan kita akan buat ni semula. Kita akan buat di dalam lab lah untuk awak sambung untuk buat DCP ni punya lab. So today is more on the demo side lah. Service, password encryption. Dah ter-exit pula. Service, password encryption. Banner, mode of the day. DHCP version 4. Okay, exit. Copy running config. Startup config. Okay, kita buat benda yang sama pada switch. Enable. Configure terminal. Hostname. Switch 1. No IP. Domain lookup. Okay. Enable.
secret class, secret line console 0 password login exit line VTY 04 password login exit service password encryption banner mode of the day DHCP version 4 exit copy running config startup config. Alright, so last one, server switch 2, enable, configure terminal, no IP, domain, lookup, enable, secret, line console 0, password, login, exit, line VTY 04, password, login, exit, dan service, password encryption, banner, mode of the day, DHCP version 4. Okay, exit. Tinggal hostname, switch 2. Okay, so exit, copy running config, startup config. Alright, so semua basic configuration kita dah buat. So next is, okay, semua basic configuration kita dah buat. Next is configure inter-VLAN routing on R1 ni. Dia start dengan router dulu. So activate interface G00 on router R1. So macam ni kita nak nak activate tanpa kita assign IP address. Just pergi kat interface tu, interface mana yang kita nak activate, kemudian no shutdown, dia akan activate. So saya pergi ke router R1, okay, router R1, okay, configure terminal, okay, interface G0/1. Ni sebab kita tak ada G001, kita pakai G01 je. So interface G01, okay, no shutdown, okay, exit. So kalau kita tengok pada ni, kita dah activate G01 ni. Okay. Dan apa lagi dia suruh buat? Configure sub interface. Okay. So configure sub interface ni kita akan buat satu persatu. Kita akan configure sub interface 1.100 untuk client. Kemudian kita akan configure interface 1.200 untuk management. Kemudian kita akan configure 1.1000 untuk native VLAN. Untuk native VLAN. So, apa yang kita akan buat sekarang? Kita akan buat benda ni dulu. So, saya pergi ke R1.
Okay. So, kita nampak dua-dua ni senang sikit lah. Saya malas nak copy kat notepad. So, kita buka ni, harap nampak lah. Alright. So, interface G0/1.100. Okay. Alright. Nak masuk description boleh, tak nak masuk description boleh, tapi it is better to masukkan description supaya lepas ni bila orang lain tengok awak punya configuration, okay, dia nampaklah sebenarnya awak configure tu untuk apa. So sebab tu kita masukkan description. So G01.100 tu adalah untuk client punya network, or kalau tak kita letak client VLAN pun boleh, tak ada masalah, supaya dia tahu apa benda tu sebenarnya. Okay. Kemudian encapsulation dot 1Q 100. 100 tu perlu sama macam VLAN punya ID tu lah, perlu sama dengan yang kat belakang. Yang ni perlu sama. Okay, kalau yang ni 100, yang ni 100. Kalau yang ni 1, yang ni 1. Kalau yang ni 2, yang ni 2. Okay, sama macam kita tengok interVLAN tu. Okay, dan setkan IP address. IP address 192.168.1.1 255.255.255. Okay, berapa tadi? 192. Okay, enter. Okay, kemudian exit. Saya lebih suka exit berbanding continue sebab takut kadang-kadang dia PT ni takut dia ada error. Interface G01.200, enter. Okay, kemudian encap dulu description dulu ke apa, tak ada masalah. Kalau kita tengok kat sini 100 dia buat description dulu baru encapsulation, yang 200 dia buat encapsulation dulu baru description, tak ada masalah, mana-mana pun boleh. Okay, so katakan kalau saya follow yang step sebelum ni, dia description dulu, so kita masuk description. Okay, kemudian management VLAN. Okay, kemudian encapsulation .1Q 200. Masukkan IP address. IP address 192.168.1.255.255.255.254. Saya exit. Pergi ke last interface. Interface G01.1000. Okay. Description. Native VLAN. Encapsulation .1Q 1000. Okay. Yang ni kalau kita tengok table table yang dia bagi, okay, encapsulation dia tak ada, encapsulation dia tak di assign IP address untuk native VLAN. So kita tak perlu nak assign IP address lah untuk native VLAN. Exit. Next kita tengok the next step. Yang ni sebenarnya dia macam revise balik macam mana kita nak configure VLAN dan inter VLAN sebelum kita masuk part DHCP. Okay, so this is configure inter VLAN dulu, cuma step dia macam saya tengok worksheet ni macam berterabur sikit sebab dia configure kat router dulu. Okay, dan bila kita run show IP interface brief, kita akan nampak lah apa yang kita dah assign ni ada dalam kita punya router, ataupun kita pergi kat router ni, kita highlight, kita akan nampak lah G00, G01,
G01.100, G01.200, G01.1000. Okay, semua yang kita dah assign tu, dia akan masuk. Yang kita tak assign IP address, dia tak adalah. Yang kita dah up, okay, dia akan tukar status ke up. Okay, kita boleh tengok kat sini, ataupun kita ikut dia punya worksheet ni, run show IP interface brief. So, dia akan keluar benda ni lah. Lebih kurang sama. Okay, next. Configure G01 on R2. Okay, tadi kita configure R1, dan sekarang ni kita nak configure R2. So kalau kita tengok kat sini, G01 on R2, interface dia adalah interface yang bersambung ke switch. So kita nak configure benda tu. Kenapa G01 ni punya interface dia tak configure, dia configure G01 dekat R2 je. Kalau kita tengok kat sini, sebab dia tak define pun IP address. Okay, tapi untuk G01 ni dia define. So kita configure ikut apa yang dia define lah. Kalau kita nak buat soalan sendiri, so yang tu kita akan tengok kemudian. Kita akan tengok nanti bila kita ubah, kita buat, kita create soalan kita sendiri, dan kita boleh compare lah between apa yang exercise yang Cisco bagi dengan apa yang kita cuba dapatkan idea daripada apa yang dia cuba buat, dan kita cuba buat sendirilah. Okay, so this is G01 pada router R2. So saya pergi ke router R2. Okay, password, enable, secret. Okay, so kita tengok kat sini. Saya kecilkan sikit macam tadi. Kalau rasa macam terputus ke apa, tak ada masalah. Saya still lagi record benda ni. So nanti boleh refer balik, and next week kita akan buat dalam lab. Okay. Untuk makluman, bagi student yang hari tu, yang sebelum ni ada beberapa yang maklum kat saya yang wifi kat asrama tu, terutamanya yang Unify tu, tak ada connection dan sebagainya. Saya dah maklumkan maklum kat warden, maklum kat unit penyelenggaraan, dan maklum juga kat unit teknologi maklumat. Diorang dah hubungi TM. So sepatutnya hari yang awak pakai gelang tu, hari Selasa petang tu, diorang dah datang check. Okay, masa diorang check tu dimaklumkan yang Unify punya switch tu kena panah petir. So sepatutnya diorang datang untuk repair hari Rabu, tapi disebabkan attack tutup hari Rabu, student semua kena kuarantin kat asrama pakai gelang. So diorang akan datang semula minggu ni, selepas awak dah buka gelang. Sama ada hari Selasa ataupun hari Rabu, saya tak pasti. Nanti saya check balik lah. Okay. Tapi buat sementara, saya pun faham apa masalah awak. So setakat mana yang kita boleh jalan kelas, kita jalan. Okay, kalau tak faham, the next class yang kita boleh face to face, boleh tanya balik. Untuk DCP ni adalah chapter yang last lah dalam awak punya syllabus. Kalau ikutkan Cik Nabi, dia suruh tambah netting dengan ACL, tapi saya rasa macam banyak sangat pula nanti. So netting dengan ACL tu kita akan sambung masa awak SEM 5 nanti. Alright. So untuk router A2, kita sambung dengan the next interface. Configure terminal. Okay. Dan interface G01. Okay. IP address 192.168.1.97 255.2 25.255.1
Yang ni berapa 240. Okay. No shutdown. Alright. Exit. Then kita assign another interface. This is G00. So G00 ni dia suruh kembali kepada R2 tapi tak apa, kita assign dulu ke R1 interface G00. Okay. IP address 10.0.0.2 pada router R2 is .2 25.25.25.252. Betul? Yes. No shutdown. Exit. Okay. So kita patah balik ke router R1, pergi ke interface G00. Okay. IP address 10.0.0.1 25.25.25.252. No shutdown. Exit. Alright. So kita tengok pada diagram semua dah hijau. Okay. Kita punya router R1. Okay, kalau kita highlight, kita dah set pada G00. G01 dia tak di set. Okay, kemudian 1.100 kita dah set sub interface, 1.200 pun kita dah set dia punya sub interface, dan 1.1000 kita dah upkan dia tapi kita tak assign apa-apa IP address. Kemudian G0 untuk router R2 pun kita dah up G00 and G01. Okay, so kita dah siap untuk router R1, kita dah siap untuk router R2, kita akan sambung pada switch 1 dan switch 2. Okay, so kalau kita tengok kat sini, router R1, router R2 dah siap. Kemudian apa yang dia buat ni, dia configure default route on each router pointed to the IP address of G00 on the other router. Okay, so dia configure default route kepada kedua-dua router, okay, pointed to the IP address of G00 on the other router. So dia pakai, this is dia punya next hop punya interface, okay, that is this one, okay, router R1, okay, router R1 dia punya default route is 0000. Kemudian this is next hop IP. So daripada router R1 dia akan jumpa 10.2 and router R2 dia akan jumpa 10.1. Okay, so kita configure dulu default route sebelum kita pergi ke switch punya routing, switch punya configuration. So default route sama kedua-dua router, IP route. Okay, saya buka supaya nampak IP route. Kemudian 0.0.0.0 0.0.0.0. Okay. Kemudian next hop IP 10.0.0.2. This is for R1. Okay. Kita pergi router R2. IP route 0.0.0.0 10.0.0.0. 10.0.0.1. Alright. So dua-dua IP route kita dah configure. Next kita akan configure switch. Switch kita dah configure basic setting untuk setiap switch. Okay. So kita akan create dia punya VLAN on switch 1. Okay. Note that switch 2 is only configured with basic setting. So switch 2 tak perlu buat VLAN. Okay. Sebab VLAN-nya duduk kat switch 1 sahaja. So kita pergi ke switch 1. Right, ni minimize, R2 minimize, kita maximizekan switch 1. Okay, so password, enable,
secret password. Okay, so configure terminal. Untuk create VLAN macam biasa, mula-mula VLAN ID, VLAN 100. Okay, kemudian nama dia client. Okay, saya suka create VLAN semua huruf kecil. Senang. Tak payah nak fikir huruf besar, huruf kecil sebab dia saya tak pasti sama ada dia case sensitif ataupun tak, tapi boleh try. Tak silap saya dia case sensitif. So kalau awak typo ke apa, takut dia tak jumpa. So next is VLAN 200. Name management. Okay, dan VLAN 999. Name parking lot. Dan VLAN 1000. Name native. Okay, so kita ada So kita ada 4 VLAN lah. 4 VLAN kat sini. VLAN 100, VLAN 200, VLAN 99 dengan VLAN 1000. VLAN 1 is the default VLAN lah. Okay, so sekarang ni apa yang dia nak buat adalah kita dah assign. Okay, kita dah configure VLAN pada router A1, pada switch 1. Now is to configure dia punya switch virtual interface pada switch 1 dan switch 2. So switch virtual interface untuk switch 1 interface VLAN 200. Okay, so dia punya once benda tu kalau dia logical yang tak ada, kita assignkan. Once kita panggil je interface tu, dia akan change the status to up. Tapi untuk kita buat confirmation, kita boleh buat no shutdown, tak ada masalah. Tapi kalau perasan lah, bila kita run no shutdown pun, dia tak ada apa-apa perubahan pada interface tu. Sebab kali pertama kita declare dia dah upkan interface tu. Is it? Okay, kemudian IP default gateway based on this table. Okay, this table yang dia beri. So is 65. Okay, 1.65. Kalau ikutkan, this should be the same with this one. Okay, tapi dia tak dia letak not available ataupun dia tak assign, tak ada masalah lah. Yang ni mungkin dia akan setkan pada DCP server nanti. Okay, so dia punya default gateway is 1.65. So kita ikut je lah. Kita ikut dulu. Okay, 1.65. IP default gateway 192.168.1.65. Alright. So this is switch 1. Switch 2 tadi kita dah configure default basic device setting. So sekarang ni kita nak configure dia punya switch virtual interface. Secret. Okay. Configure terminal. Okay. So interface VLAN 1. Right. IP address 192.168.1.98 255.255.255.240. Okay. No shutdown. Okay.
Y, bila kita panggil interface VLAN 1, dia tak automatically up. Tapi bila kita panggil tadi VLAN 100 atau VLAN 200 pada switch 1, dia automatically up. Sebab secara default, VLAN 1 tu ada dalam list semua device. Tapi VLAN 100, VLAN 200 tu semua tak ada secara default dalam list tu. So bila kita masukkan je secara dalam list, dia akan automatically up. Tapi yang dah memang default dalam list, bila kita panggil, dia tak akan automatically up selagi kita tak run no shutdown. Okay, kita tak masukkan no shutdown. So, ni dah. Exit. Kemudian IP default gateway 192.168.1.97. Okay, ini adalah IP pada port router R2 G01 yang bersambung dengan switch 2 ni. Okay. So, kalau kita tengok kat sini, dia bagi tahu assign all unused port untuk parking lot punya VLAN kepada administratively deactivate them. So maksudnya yang ni kita akan assignkan port ni kepada VLAN 999 dan kita akan offkan dia. Okay, kita akan offkan dia. So kita pergi ke switch 1 dulu. Okay. Interface range F0/1 hingga 4. Okay. Koma F0/7 hingga 24. Koma G berapa? G 01 hingga 2. Okay. G 0/1 hingga 2. Enter. Okay. Switch port mode access. Switch port access VLAN 999. Okay. Ni kita assign ni. Kita assign interface tu semua kepada VLAN 999. Kemudian kita offkan dia. Shutdown. So kita akan nampak semua interface tu will be down, will be off. Okay. Exit. Kita keluar. Kita pergi kat sini. Kalau kita highlight je, kita akan nampak semua interface tu is down. Yang up kecuali 5 dengan 6 yang bersambung. Berbanding dengan switch 2 ni, okay, 5 dan 6. 5 dengan 18 yang bersambung. Yang tak bersambung dia automatically down lah. Yang ni dia memang akan down dan kita tengok VLAN tu dah assign ke 999. Yang ni VLAN-nya is default in VLAN 1 lah. Alright. So, kalau kita tengok kat switch 1 ni, kita hanya baru assign VLAN 999. Yang lain tu dia default kepada mana pula benda ni? Yang lain tu dia masih lagi default kepada VLAN 1. So yang lain tu kita nak assign ke VLAN 100 dengan VLAN 200. So pergi kat sini. Okay. Ni kita dah off. Okay. Kemudian switch 2 pun sama. Pergi ke interface ni. So switch 2. Interface F0/1 hingga 4. F0/6 hingga 17. F0 hingga 19. 19 hingga 24. Dan G0/1 hingga 2. Okay. (0/1)
1 hingga 4. Kenapa tak boleh? Interface FA0 1 hingga 4. This is switch 2. Tak ada range. Okay. Tinggal. Okay. Alright. So, switch port, mode access, shutdown. Okay. So, yang tu pun dah off. Sekarang ni kita nak assign interface 6 ni kepada VLAN 100. Okay. So, pergi kat switch 1 balik. Okay. Interface FA06, switch port, mode access, switch port, access, VLAN 100. Alright. So, kalau kita tengok kat sini, bila dia run show VLAN brief, kita akan nampak lah default kat FA05, FA06 dah pergi kepada client. Okay. Management VLAN masih lagi belum ada apa-apa port. Ni sebab dia virtual, okay, untuk management. Kemudian yang lain ni di-assign kepada parking lot, tapi kita off. Okay. So, why FA05 listed under VLAN 1? Sebab default dia adalah default VLAN. So, kita tak configure sebagai ni lah. Kita tak configure sebagai mana-mana VLAN yang lain. Kita nak buat dia sebagai terang. Kalau kita tengok FA05 ni, dia akan pergi ke sini. So, kita akan configure dia sebagai terang. Yang ni pun sama. Okay. So, kita pergi kat step 9. Kita akan configure terang untuk switch 1. Okay. So, pergi kat switch 1. Ni exit dulu. Okay. Pergi ke interface FA05 0/5 switch port mode terang. Okay. So, kalau kita tengok kat sini, dia pun bagi tahu as part of terang configuration, set native VLAN tu 1000. Kalau ikut default, native VLAN is 1. Okay. So, kita bagi tahu kat terang, native VLAN is VLAN 1000. So, kita akan configure VLAN 1000 tu untuk lalu pada terang yang kita dah configure. Switch 1. Okay. So, masih lagi as part of terang configuration, set native VLAN tu 1000. Okay. Switch port terang native VLAN 1000. Right. Kemudian kat sini is allowed VLAN. So, kalau kita tak masukkan secara default, dia akan allow semua VLAN yang lain lah yang ada. Tapi setakat ni kita cuma ada 100, 200 dengan 1000 dan 999. So, 999 tu dia punya port semua is inactive, is shutdown. Tapi kalau kita nak tetap offkan trunking untuk 999, so kita masukkan switch port terang allow VLAN 100, 200 dan 1000. So, 999 tu pada trunking pun dia is not allowed lah. Switch port terang allow VLAN 100, 200, 1000. Alright. So, kita exit. Kita exit lagi. Kita save. Copy running config
startup config. Okay, so kalau kita run show interface terang, okay, dia akan tunjuk kat sini lah. Okay, FA05 mode trunking native VLAN. Okay, so this is the trunk allow and this is the VLAN allow in native VLAN lah. Kalau katakan kita ada interchannel, kalau kita ada interchannel, kita kena buat interchannel dulu lah. Okay, kita buat interchannel dulu. Then this port will be bukan FA lah, dia akan jadi interchannel punya port. Then baru dia akan run trunking lah pada that port. Baru kita buat trunking pada port tersebut. Okay, so at this point, what IP address would the PC have if they were connected to the network using DHCP? So dia akan dapat APIPA punya IP ni lah. So secara default lah, secara default dia akan dapat APIPA punya IP. So sekarang kalau kita tengok kat sini, IP addressnya belum set lagi. So kalau kita masuk kat desktop, IP configuration, kalau kita set DHCP, okay, dia akan request IP address. So nanti kita akan tengok dia akan dapat 169. Okay, 169 .254.2.66. So this is APIPA punya IP. So kalau katakan awak punya apa? Awak punya DHCP server atau DHCP router ni, DHCP server pada router ni tak jalan, so dia akan dapat APIPA punya IP lah. Okay, kalau kita on kat DHCP. So sekarang ni kita nak configure dua DHCP pada router R1 dan satu lagi kita akan configure apa yang kita panggil DHCP relay ataupun DHCP helper pada router R2. Okay, so sikit je lagi. Alright, so kita pergi balik kepada router R1. Okay, sebelum kita start, okay, configure router R1 with DHCP pool for 2 supported subnet. Only the DHCP pool for subnet A is given below. So dia akan pakai ni lah. Exclude the first 5 usable address from each address pool. Kita anggapkan 5 address yang pertama tu will be static IP yang akan digunakan untuk gateway, kita akan guna untuk server dan sebagainya. So 5 IP yang pertama tu kita excludekan daripada DHCP server punya range. Kalau kadang-kadang kita start dengan 100, so 99 and below kita offkan daripada DHCP server, kita excludekan daripada DHCP server. Boleh juga kalau kita nak besarkan IP yang DHCP server tu boleh bagi, so kita setkan mungkin kita exclude 10 ataupun 50. So terpulang kepada macam mana kita nak design kita punya DHCP server lah. So untuk kita start router R1, password, enable, secret, okay, configure terminal, IP, DHCP, exclude address 192.168.1.1, 192.168.1.5. So dia akan exclude daripada 1.1 hingga 1.5. Okay, enter. Kemudian kita nak namakan kita punya DHCP pool. Pool tu maksudnya range yang DHCP tu akan bagi kepada klien lah. So DHCP pool. Okay. Katakan R1 is for that router. Okay. Client. LAN. Kita ikut dia punya nama lah.
R1 client LAN. So maksudnya this is router R1 punya pool untuk VLAN punya client VLAN dalam LAN lah. Okay, so enter. Okay, then what is the network that specify the network that this server is supporting. So kita masukkan dia punya network ID dan subnet mask. Okay, so network 192.168.1.0. So apa subnet mask dia? 255.255.255.192. 192. 192 slash berapa? 192 slash berapa? Dua lima lima dot dua lima dot dua lima dot 192 slash berapa? Ni. Slash 26. Sebab kenapa kita pakai this network ID? Sebab kita nak pakai untuk client punya VLAN. So sebab tu kita pakai this network ID lah untuk 1.100. Okay. R1. Okay, so yang ni lah network. Okay, then domain is domain is optional. Okay, kalau kita ada domain kita masukkan. Terutamanya kalau kita ada DNS server lah. Kalau kita tak ada domain pun tak ada masalah kalau kita tak masukkan. Okay, so kalau tak ada domain pun tak ada masalah kalau kita tak masukkan. Tapi kalau ada DNS server kena masukkan domain lah. Kalau ada AD kena masukkan domain. So yang ni domain ni kita tinggal je pun tak apa, tak ada masalah. Kemudian default router. Default router 192.168.1.1. Okay. Enter. Okay. Untuk list ni, kalau kita masukkan, list ni adalah untuk berapa lama DHCP server tu akan bagi IP kepada client. So configure the list time for 2 days, 12 hours and 30 minutes. So kalau kita enter, dia akan, kalau kat PT dia akan naik invalid input detected. Okay, list ni is not recognized on packet tracer. Okay, so malangnya pada packet tracer kita tak boleh nak buat list, tapi on real equipment, on real device kita boleh run list ni. So sebab tu nanti kita akan buat pada real equipment untuk kita test list ni lah. Okay, mungkin tak payahlah 2 hari, mungkin kita buat beberapa minit dan kita tengok. Okay, so kita boleh set list ni jadi kosong, kemudian mungkin 10 minit atau 5 minit kita nak tengok list tu macam mana dia berjalan. Okay, so that is for pool yang pertama. Okay, kemudian pool yang kedua. Okay, pool yang kedua kita akan pakai ni 192.168.96 punya network. Kalau kita tengok kat sini, yang ni .200 punya network. Betul tak? Sorry. Kita tengok sekali lagi. 192.168. Oh sorry,
This is for router R2. So R2 punya client. So kita akan bagi R1 ni, okay, this pool. Okay, R2 ni kita akan bagi this pool. So kalau kita perasan, kita nampak kat sini satu router ni kita boleh buat dua DHCP server untuk bagi IP kepada this network and this network. Okay, so apa yang kita akan buat sekarang adalah kita akan pergi ke router yang sama. Okay, kita akan masukkan the next IP address. Okay, IP DHCP exclude exit dulu. Dia masih lagi dalam DHCP punya configuration yang router tadi. IP DHCP exclude 192.168.1.97. Kenapa 97? Kalau kita tengok kat sini, kat table ni, router R2 dia start dengan 97. So sebab tu kita start dengan 97. Okay, so kita balik sini 97 hingga 192.168.1.101. Kenapa 101? Sebab kalau kita tengok kat atas ni, dia bagi tahu kita exclude 5 address daripada address pool. So 97, 98, 99, 100, 101. So ada 5 lah. Okay. Dan okay, step dia tadi kita dah include, kita dah exclude. Next is dia punya DHCP pool, DHCP pool. This is for router R2, so R2 underscore client underscore LAN. So yang ni untuk LAN pada router R2. Okay. Network is network 192.168.1.96. Okay. 255.25.25.240. Okay. Default router 192.168.1.97. This is the gateway. Okay. Default router. Okay. So sama juga domain ni nak letak pun boleh, tak nak letak pun boleh untuk this lab sebab dia tak ada DNS server ataupun AD. And list time ni kita tak boleh nak letak pada PT, so kita biar kat sini lah. So saya exit. Exit. Okay. Copy running config. Startup config. Alright. So kat sini kita nak verify. Okay, kita nak verify. Kita boleh verify. Okay, kita pergi pada sini. Okay, kita terus nampak IP address dia terus masuk. DHCP request successful 192.168.1.6. Dia terus bagi the next IP yang kita tak exclude. So 1.6 dia punya subnet mask sama dengan 255.25.25.192. Okay. So default gateway and DNS server kita tak masukkan. So dia tak muncul kat sini. Kalau kita masukkan, dia akan muncul pada DHCP punya configuration. Okay. Sama juga dengan PC2 ni. Kita pergi kat desktop, IP configuration, kita run DHCP. Tunggu dia request IP address. Okay. So, IP DHCP fail. Why fail? Kerana DHCP server ni duduk kat R1. Okay.
tapi yang request pada PC2. So, untuk dia dapat IP, kita perlu setkan router R2 ni sebagai apa yang kita panggil DHCP relay ataupun helper. Barulah dia akan dapat IP daripada router R1 ni pergi ke PC2. So, untuk kita configure helper, okay, kita akan masuk kat sini. Router R2, interface berapa? So, G01. IP helper address, kita akan ambil IP okay, G01, okay, router R2, interface ni. Dan kita akan ambil IP helper address. IP helper address adalah kat sini. Okay, so kita configure router R2 sebagai helper. Router R2. Password. Enable. Secret. Okay. Configure terminal. Interface. G01. Okay. IP helper address 10.0.0.1. Okay. Exit. Saya save, copy running config, startup config. Okay. So, kita pergi balik kepada kita punya diagram. Kita pergi balik ke PC2. Kita off kejap. Kita on balik. Request IP address. And kita nampak DHCP request successful. IP address dia dah dapat 192.168.1.102 sebab tadi kita exclude sampai 101. And subnet mask dia 255.255.255.240. Default gateway 192.168.1.97. Saya rasa kat router R1 tadi saya tertinggal default router. Ya, ada. Default router. Tapi kat sini dia tak muncul. Baru ada. So, default gateway 192.168.1.1. So, once kita dah dapat kedua-dua tu, maka ya Allah, macam mana nak besarkan ni? Okay. Once kita dah dapat kedua-dua tu, maka siaplah kita punya DHCP server punya configuration and DHCP relay punya configuration. Relay ni senang je. Yang penting kita dah ada DHCP server and kita identify interface mana yang kita nak bagi IP kepada kita punya client. So this is the interface yang akan keluarkan IP. And kita nak tarik IP tu daripada mana? This is the DHCP server. So daripada interface ni yang dia akan pergi ke router R2. So from this interface to router R2, dan daripada router R2 ni dia akan keluar untuk bagi IP address. So kalau katakan kita mana port yang masih lagi kosong, tak ada. Semua port kita dah assign kepada, kita dah off. So kalau saya tambah pun nanti dia nak kena redeclare, tak apalah. So nanti kita akan buat benda ni dalam lab. Okay, kita akan pakai diagram yang sama. Kita akan try dalam lab menggunakan packet tracer. So minggu ni saya sebenarnya ada benda lain nak suruh awak buat. So yang lab ni worksheet yang sama kita akan buat dalam lab minggu depan. Dan kita akan try juga untuk kita configure real equipment, real device, supaya kita boleh tengok perbezaan. And kita boleh tengok kalau katakan awak
OJT dan sebagainya, kita boleh tengok macam mana real equipment untuk kita configure lah. Dan dalam masa yang sama juga, minggu depan kita akan tengok macam ni kita nak reset real equipment, router and switch yang ada dalam lab CCNA nanti. Okay. So untuk minggu ni, saya dah buka sebenarnya. Saya dah buka last chapter exam dalam Netacad untuk awak siapkan. So please complete that. Please complete the chapter exam by next week, and dalam masa yang sama next week tolong hantar awak punya lab report 1. Okay, penilaian prestasi yang pertama, kerana mungkin dalam seminggu atau 2 lagi kita akan habiskan lab report yang kedua, dan once awak siapkan Netacad yang terakhir ni, so saya akan bagi muka depan untuk awak print out awak punya the whole chapter exam untuk CCNA 2 ni sebagai tugasan yang kedua. Okey. Sebelum saya terlupa, okey, memandangkan awak masih lagi kuarantin. Okey, minggu depan bila dah boleh ke bengkel, okey, tolong cek awak punya file level 3 tu dan dapatkan tanda tangan PPD. Dapatkan tanda tangan Puan Siti untuk awak punya file level 3. Kemudian awak dah perlu standby ready untuk file level 4. Okey, untuk masukkan semua CU yang berkaitan dengan level 4, terutamanya subjek semester 4 ni lah. Okay. Sebab sem depan awak dah sem 5, and sem 5 nanti akan ada pemeriksaan portfolio daripada PPL lah untuk awak punya level 4 punya file. Level 3 punya file, kalau tak silap saya, mungkin dalam bulan awal tahun depan. Okay. File awak awal tahun depan akan disemak oleh Naziran. Okay. Jadi please complete awak punya level 3 punya file and get ready untuk awak punya level 4 punya file. So kalau ada pun apa dokumen yang perlu untuk level 4 punya file, saya akan bagi minggu depan lah. Okay, nanti saya check dengan Puan M. Saya akan bagi minggu depan. So sama juga untuk level 4 tu, termasuk dengan coability lah untuk level 4. Okay, so get ready lah awak punya file untuk level 4. Okay, so untuk minggu ni ada apa-apa soalan? Tak ada. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan untuk minggu ni, kita stop kelas kita hari ni kat sini. Untuk worksheet tadi, okay, saya akan bagi minggu depan. So minggu ni just dapatkan gambaran macam mana configuration DHCP. Sebenarnya tak susah sangat pun untuk configure DHCP. Cuma nanti kita akan explore kalau kita ada DNS server, kita ada DHCP server from Windows server. So macam mana kita nak integrate kita punya network with all that equipment, and macam mana kita nak configure kita punya DHCP server or kita punya DHCP router, DHCP helper pada kita punya router. Okay, so kalau dah tak ada persoalan, kita stop kat sini. Saya jumpa awak minggu hadapan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat